Tuna wasalimu watazamaji wa Star Extension Gospel Time. Huyu ni muda wetu, kama vile tulienda na kipindi kia kwanza, tulisema juu ya twende nje ya kambi. Cette fois-ci tunapata tena neema kwa mtumishi wa Star Extension Gospel Time, anatupatia tena muda tupate kuleta ujumbe mwenye tunaita Evangile Eternel. Evangile Eternel ni kusema kama injili ya milele. Injili haipashi kubadilika. Leo kanisa kuna badilisha vitu, lakini sisi tunapaswa kubakia na ile Evangile Eternel. Evangile Eternel tutaenda kusoma mkitabu kia wa Roma, Romains chapitre 11. Wa Roma tutaenda kusoma mchapitre 11, ndio mle tutasoma Romains chapitre 11. Tunaenda kwanza ku verset 1er. Romains chapitre 11 verset 1er. Inasema hivi: Je dis donc, nasema basi, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Mungu alitupa bantu yake? Loin de là, mbali na kule. Car moi aussi je suis israélite, kwa sababu mimi niko Muisraeli, de la postérité d'Abraham, uzao wa Abraham, de la tribu de Benjamin, wa kabila Benyamini. Dieu n'a point rejeté son peuple. Mungu ayabalo kutupililia bantu yake, qu'il a connu d'avance, kwa sababu bale bantu alibayua mbele ya misingi ya dunia. Ne savez-vous pas ce que l'écriture rapporte d'Élie? Amukumbuke, amutambue kile neno ya Mungu inasema juu ya Elia. Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Vile eko najiplaindre, vile eko analia kwa mbele ya Mungu. Pamoja na hiyo, tunaendelea tena kusoma mule pa verset 11 et 12. Je dis donc, et c'est pour tomber qu'ils ont bronché, ni kwa sababu balianguka njo balifanya zambi? Loin de là, mbali na kule. Mais par leur chute, kupitia kwa nguka kwabo, donc hapa beko nasema juu ya Israel, le salut est devenu accessible aux païens. Wokovu unaweza kupatikana kusisi mataifa, enfin qu'ils soient excités à la jalousie. Hivi beaucoup le bapate kushikia bwivu, bapate kushikia muka wa kusema huyu Mungu alikuwa na bo, anakuwa na sheba mataifa. Verset 12. Or, si leur chute a été la richesse du monde, kama kwa nguka kwabo kulikuwa utajiri wa dunia, et leur amoindrissement la richesse des païens, na kuwekwa kwabo pembeni kunafanya ba mataifa, sisi mataifa bakuwa na Mungu tupate kuwa utajiri, tupate kuwa batajiri. Combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Sasa bitakuwa je wakati tena nabo batamugeukia tena Mungu? Verset 25, il est le Romains chapitre 11 verset 25 par 27e. Car je ne veux pas, frère, kwa sababu shitaki banduku yangu, que vous ignoriez ce mystère, hivi mupate kusahabu au mushijue hii siri. Donc maneno ya Mungu muko secret, afin que vous ne vous regardiez point comme sage, mushijikute kuwa bantu ba hekima. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, kipande kimoja kia Israeli kiliingia mu kuvunja maneno ya Mungu, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Hivi sisi mataifa bote benye kuamini bapate kuingia mu mpango wa Mungu. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Kisha ba mataifa kuamini,
kisha Israeli wote ataweza kuokolewa, selon qu'il est écrit, kwa sababu inaandikwa, le libérateur viendra de Sion, mkombozi atatoka Sayuni, et il détournera de Jacob les impiétés, atatosha mbali kukizazi kia Yakobo kutokuamini. Et ce sera mon alliance avec eux. Mungu anasema itakuwa sasa ni agano kwangu na wao wa Israeli, lorsque j'ôterai leur péché, wakati tatosha zambi zao. Bwana apate kubarikia hii maneno mujina ya Yesu Kristo. Tunaona tunasema juu ya évangile éternel. Évangile éternel ni kusema injili yenye kuwa ya milele. Injili haipashi kubadilika. Mais leo tunaona vitu vinaenda kubadilika. Bile bintu bantu bako nafanya mkanisa njoo banaanza kufanya. Ile mahubiri haikuwa mkanisa njoo inakuya hamo. Ama très grande surprise, tulifete juzi hapa 101 ya miaka ya independence ya inchi ya Finland umutuiko. Tulikuwa nafuata na mama wako nyumba yangu hapa mu nyumba ku television, vile ba mama balianza kwenda kulamukia president. Utawaza ni mkanisa. Kila mama mufini alivala nkanjo ya bien ingine beko na ikanyanga na kuikanyanga. Sikuona hata mama mwa muka pantalon. Angala évangile éternel. Angala bapagano banaenda kuheshimia mtu wa kupita president. Mais sasa chez mukanisa, ba mama kwa boko onekana bien, il faut avoir les pantalons na mubana na kwa sa saucisson. Évangile éternel inakatala ile maneno. Vile tulisema mu mahubiri iliyopita, tuliweza kuzungumuza juu ya kutoka nje ya kambi. Alors évangile éternel inaturudisha mu maneno ile Yesu aliweza kusema. Ile maneno moyo alihubiri ba Paul. Mais ukihubiri ile maneno kubatu leo batakwambia ile maneno ilisha kupita na wakati, ni maneno ya wakati wa bamitume. Huyu wakati ni huyu wakati moya. Maneno ya Mungu anapenda kuturudisha kuimani ya kanisa ya kumwanzo. Aina kanisa ya leo. Kanisa ya kumwanzo ni vile balikuwa naabudu, ni vile balikuwa banaomba. Mais leo huyu ce n'est plus le cas. Tunaenda kwenda kusoma mon Apocalypse chapitre 5, les 5 premiers versets. Apocalypse chapitre 5. Tunaenda kusoma les 5 premiers versets. Inasema hivi: puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, niliona mumukono wa kuume wa huyo alikuwa anaikala pakiti kia ufalme, un livre écrit en dedans et en dehors. Kitabu kilikuwa kenye kuandikwa ndani na nje. Scellé de 7 sceaux, kilikuwa kenye kufungwa na mihuri 7. Et j'ai vu un ange d'une voix forte, alikuwa analalamika na sauti kubwa, qui est digne d'ouvrir le livre? Nani atakuwa na uwezo wa kuweza kufungula kitabu et d'en rompre les sceaux na kuvunja hii mihuri? Verset 3. Et personne dans le ciel, hakukuwa mtu hata moya kumbingu, ni sur la terre, hata pa hii dunia, ni sur la terre, hata bale balisha kujikwa, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Angeweza kufungula kile kitabu wala kukiangalia. Et je pleurais, Jean kanza kulia beaucoup. Asema nilia sana, de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Hakukuwa hata mtu alikuwa mwenye kustahili kufungula kile kitabu, ni de le regarder. Haina paka kufungula na kukiangalia tu. Ilikuwa hakukuwa mtu hata moja alistahili. Et l'un des vieillards, moya wa bale bazé, me dit, akamwambia Paul, ne pleure point, Paul ushiri hapana. Voici les lions de la tribu de Juda, angala simba wa kabila ya Yuda, les rejetons de David. Oui, ni kizazi kia Daudi a vaincu, yeye alishinda, pour ouvrir le livre, hivi apate kufungula kitabu, et les 7 sceaux, apate kuvunja na mihuri 7. Évangile éternel, tunaanza mbele na pardon. Pardon ni nini? Musamaha. Sisi tunaamini kwa ule musamaha. Hatushiki yake musamaha. Me musamaha tunawamini.
Nous croyons dans le pardon. Hatusentir haina saa kitu cha kushika sana. Nilisikia kweli mazambi yangu ilienda juu pale banaanza kutuhubiri, nilisikia mwili unaniingia moto sana, nilisikia baridi sana. Ile haina pardon. Pardon tunayamini kama kazi ilifanya Yesu kumsalaba, ile kazi iliisha maneno yote. Ndio Evangile Eternel vile anatuambia. Ile pardon yetu tunayamini vile. Alors kama tunayamini ni pamoja na vile Pierre na yeye vile anasema, premier Pierre kitabu kia kwanza kia Petro sura ile yake ya kwanza. Petro ni kisha Waebrania, James kisha Jacques. Tunaenda mkitabu kia kwanza kia Petro sura ya kwanza mstari 25 inasema hivi: mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Neno ya Bwana inadumu milele. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Na ile neno ni ile mlioweza kuhubiriwa kupitia kwa injili. Hii injili bandugu ba Star Extension beko bana leta beko na jisumbukia kuletea bantu bote. Hivi bantu bote benye kuwa na access kwa internet bapate kuisikia. Baisikie me bantu banapenda bitu bia ma spectacle. Bantu banapenda pakuwe mbele synthétiseur, bantu banapenda pakuwe mimbo, bantu banaimba saba malaika, bantu banapenda bamamba vole ma uniforme, bantu banapenda bamamba vole kwa pantalon, baba banababa vole makoti ya rangi moja kusema leo ni siku yenyewe tunakumbuka kanisa, mwenye alianzaka kanisa, sisi mwenye alianzaka kanisa ni Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu apate kumibarikia kwa ikidogo juu ya Evangile Eternel. Tunarudia mkitabu kia Petro wa kwanza sura ya kwanza, tulisoma verset 25. Mule tutarudilia motena. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Asema neno ya Bwana inadumu milele. Kweli bantu banapita, lakini neno ya Mungu ni ile ile. Hata vile tunashikia sema Pape François anashange, anapenda kushange Bible kukue Bible ya sasa ya kisasa yenye kuwa adapte na vitu vya sasa. Ndio ile tulisema kama tutoke nje ya kambi, tubakie mkambi ya maneno ya Mungu kuliko kufuata bile bitu. Mungu ana moderne, Mungu ni ule ule wa zamani. Ndio maana Biblia inamuita l'ancien des jours. Tunaenda ku verset 10 paka 12e ya ile 1 Pierre chapitre 1er verset 10 paka 12e. Mkubwa Pierre anasema hivi: les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Asema banabii balitabiri maneno ya neema, ile neema yenye Mungu alimichungia. On fait de ce salut l'objet de leur recherche. Balifanya maneno ya wokovu ikuwe maneno ya utafiti wao et de leurs investigations, na kuweza kupeleleza kwao. Bakaanza kwanza kupeleleza, kutafuta maneno ya wokovu iko je. Banabii ndio kwa kazi balikuwa nayo. Lakini sisi leo Bakristo, bababa, banaume, babiana, banapenda ifo kutobola kutishikio mala ngapi. Bamama na boba napenda mankucha ya sasa kutia itakuwa ya namna gani, ya burefu gani, na makiki ya sasa. Ce qui n'est pas juste. Chez tout comme Évangile Éternel, il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ. Balipenda kuenza kutafuta, kuchimba kiakili, kuchimba kupitia kukoro mtakatifu. Matukio ilikuwa yenye kuangaziwa na roho ya Kristo qui était en eux. Ile roho ya Kristo ilikuwa ndani yao. Ndio ilikuwa nabambia batafutishe bitu beko banafanya kulingana na Evangile Eternel biko sawa. Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ. Nayo ilikuwa nahakikisha mateso ya Kristo et la gloire dont elle serait suivie. Na utukufu, kisha mateso ya Kristo kutakuwa utukufu, na utafuata ile mateso. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Na Mungu aliweza kufunulia kama
ile utukufu, ile mateso haikuwa paka yabo bo benyewe, hapana. Mais pour vous, lakini kwenu nyinyi benye kuisha hapa sasa, qu'ils étaient des dispensateurs de ces choses. Bo baliweza kumitangazia tu hii bitu que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile. Bile bintu benyewe aba batu benye kumihubiria injili sasa par l'esprit, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, kupitia kwa Roho Mtakatifu alitoka kumbingu, et dans lesquels les anges désirent prolonger leur regard. Muile maneno, muile injili, ba malaika banapenda kuendelesha kutazama amo. Injili inasema nini? Hapa ba malaika haina vile kanisa inatufundisha au vile banatuchanja mu vitabu kama ni ba malaika benye kuwa na mabawa. Hapana. Hapa ba malaika ni bale batu benye kutembea na injili. Bale banaitwa ba malaika vile vile. Mekanisa vile ilitangulia mbele na vitabu inatuchanjesa malaika ni paka ule mwenye kuwa na mabawa. C'est ça le problème. Mais ukiangalia Maria alitokelewa na malaika, alimwambia habari ya Yesu Kristo, ya kuzaa kwake, kupata mimba kama vile bikira. Ule malaika hakuwa na mabawa, sino Maria angekimbia au angeanguka pale, wangemlongote kumpeleka kwa hospitali. Alors, ba malaika ni batu. Biblia inasema Ange Gabriel ni mtu mwanaume na kutokelea na kuambia maneno. Ange Michael ni mtu mwenye na kutokelea na kuonyesha maneno. Alors, kupitia kui evangile yenyewe baliweza kutuambia, hii evangile yenyewe baliweza kututangazia, hii yenye tuku tunatangaza, yenye banabii nabo baliweza kutangaza, ni ile injili moya moya yenye kuwa ya milele. Tuende tena kusoma mkitabu cha Waroma sura ya kwanza. Romains chapitre 1er. Ni mule tutasoma. Tunasema juu ya evangile eternel. Tunasikia mzee Paul anasema hivi. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Paul, mimi mtumishi wa Yesu Kristo, appelé à être apôtre, aliitwa kuwa mtume, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Yeye Mungu alimuweka kupembeni hivi apate kuhubiri injili ya Mungu. Verset 2. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu. Hii injili ilikuwa yenye kula kwa zamani kungambo ya Mungu par ses prophètes dans les saintes écritures, kupitia kubanabii yake mu maandiko matakatifu. Il concerne son fils. Hii injili hayangalie mtu mwingine, hayangalie Kimbangu, hayangalie Branham, hayangalie bale bote ba Lutherien. Luther ndio alianza kanisa yetu, hapana. Hii injili inaangalia nani? Il concerne son fils. Inaangalia mwana wake, né de la postérité de David, alizaliwa kutoka kizazi cha Daudi, selon la chair, kupitia kumwili, déclaré fils de Dieu. Yeye huyu aliitwa mwana wa Mungu avec puissance na uwezo, selon l'esprit de sainteté, kupitia kuroho ya utakaso, ya utakatifu, par sa résurrection, kutoka kufufuko wake. Tunamjua ile injili inasemea nani? Inasemea Kristo. Kama unaona injili inaanza kukuambia vitu vingine, injili inaanza kuinua mama, injili inaanza kuinua pastor, injili inaanza kuinua apotre, haina tena injili, hapana. Ile injili ni ya kufwa. Achana na ile, tunarudia mwenjili eternel. Par sa résurrection, kupitia kufufuko wake d'entre les morts, kupitia kubafu, Jésus-Christ notre Seigneur, Yesu Kristo Bwana wetu. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Paulo anasema kupitia kwa Yesu Kristo tulipata neema na utumishi wa utume, pour amener à son nom, kupitia kuneno kunjina yake, à l'obéissance de la foi tous les païens. Ba mataifa bote bapate kutii. Bati nini? Bati imani. Imani munini? Muneno ya Mungu. Parmi lesquels vous êtes aussi, katikati yao na mweye benye kuwa huku ku Finland, muku amo. Vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, mwe baliitwa na Yesu Kristo.
à tous ceux qui bale bote benyewe kuwa kuroma à Rome sont bien aimés de Dieu, nabo benye kuwa wapendwa wa Mungu, saint par vocation, ni batakatifu kwa kuitwa kwao kwa Injili. Que la grâce et la paix, neema na amani vous soient données de la part de Dieu. Imiletewe kungambo ya Mungu notre Père, yeye ni baba yetu, et du Seigneur Jésus-Christ, tena ni Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Tunashikia Injili ya milele, l'évangile de Dieu consigné par les prophètes. Ilikuwa deja nye kutayarishiwa na banabii, et non les prophètes et apôtres. Mais leo huyu mkanisa tunapenda kuinua batu. Apotre alikuya, mimi nakumbuka pale shetu kubatoto barikuwa natapa sana huyu baba, munihurumie, sina nania kumtaa mubaya, ni mtu mwalivuma sana kwetu. Kule kwetu kulikuwa kanisa ya Nzambe Malamu Edina Bali. Ule baba alifanya mambo mubaya mu mane 67 kulumbashi, akaita bantu bayale mustad bende bashikie babipofu bapate kuona, bilema bipate kulamuka. C'était des aventures. Mais ule baba alikuwa namconsidérer kama vile apôtre au même titre, juni ilikuwa na mumoya wabo, mais qui a cru au message du temps de la fin. Ya nasema en tout cas frère, nilikuwa déçu. Akasemakanya, alisemakanya, bile bitu bikufanyika. Pourquoi? Bantu banapenda kuinua batu bengine. Or, sisi hatupendi kuinua batu, moya tu mwenye tunapasha kuinua muinjili ya milele, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ni ule peke yake tunapasha kuinua. Pamoja na ile Galatia chapitre 1, wa Galatia sura ya kwanza, Galatia chapitre 1, tutaanza kuanzia ku verset 1, tutaanza kuanzia ku verset 6 mpaka 9e. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Asema mi Paul nashangaa vile bantu banaacha mwito wao ile baliitwa kunema ya Kristo pour passer un autre évangile, banapita ku injili ingine. Non pas qu'il y ait notre évangile, si kwa sababu kuna kwa injili ingine, mais il y a des gens qui vous troublent. Lakini kuko batu banami troublé. Nashindwa maneno ya kusema mkiswahili. Batu banami troublé et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Banapenda kugeuza injili ya Kristo, banapenda kuiweka mkisasa, banapenda kuifananisha na sawa ya sasa, bantu bakwe comfortable mu maneno ya Mungu. Or, ni sisi tunapasha kuingia mu maneno ya Mungu, sio maneno ya Mungu ifanane na sisi, ni sisi tufanane na maneno ya Mungu. Verset 8. Mais si nous-mêmes, Paul anaendelea anasema, lakini kama ni sisi, si un ange de ciel, kama ni malaika wa kutoka kumbingu, annoncer un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, kama analeta injili yenye inaachana na ile shitu limehubiri sheba Paul, qu'il soit anathème, huyu muntu alaaniwe, afingwe. Nous l'avons dit précédemment, tulisema mara tena, et je le répète à cette heure, narudili amotena. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, kama muntu anamilete injili ya baba batobole masikio, ba mama bavole sa vile masosison kama bikwanga bya kwetu kukichasa, huyu muntu huyu analeta hii injili alaaniwe, et qu'il soit anathème. Beko na hii Biblia, ba apôtre, ba bishop beko na hii Biblia. Notre évangile se limite à la parole de Dieu. Injili yetu inapaswa kusimamia pa maneno ya Mungu tu. Ikienda nje inakuwa maneno ingine. Mhubiri akiongeza inakuwa maneno ingine. Mama akisimama kwa kutuhubiria inakuwa maneno ingine. Haina tena yo. Ikusa vile mtu anakulia bintu bya kufwa, anakulia poison, huyu mtu hatapona, hapana. Huyu mtu atakufwa. Huyu mtu
mwevangile eternel, anaonekana kuwa mzima. Paulo anasema kwa vivant, anamwandikia Timothée. Sasa huyu mtu atakuwa mzima, hata anakulia mara ngapi, hata ananenepa huko kubulaya. Mais huyu mtu anakuwa mtu mwenye kufa spirituellement. 1 Corinthiens chapitre 15. Wa Korinto wa kwanza 15, tutaenda kusoma pale. 1 Corinthiens chapitre 15, tunaenda kusoma les 6 premiers versets. Inasema hivi: Je vous rappelle, na mikumbusha, Paulo anasema, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, na mikumbusha injili ile nilimiambiaka, que vous avez reçu, na mwe muliipokea, dans lequel vous avez persévéré, na mwe mulidumu ndani ya ile injili, et par lequel vous êtes sauvés, kupitia kwa hii injili muliokoka, si vous le retenez dans les termes où je voulais annoncer. Kama munaichunga vile vile mnamnami Paulo limihubiria, vile andiko mu Biblia, autrement vous auriez cru en vain. Kwa bule kama munaichange, manake muliamini kwa bia bule bia bongo. Je vous ai enseigné avant tout, mimi nilimfundisha mbele, comme je l'avais aussi reçu, kama vile na mimi niliweza kuipokea, que Christ est mort pour nos péchés. Kristo yeye alikufa kwa ajili yetu sisi, alikufa juu ya mazambi yetu. Selon les Écritures, kufuatana maandiko, il a été enseveli, alizikwa, et il est ressuscité le 3e jour, na alifufuka siku ya tatu. Njo ile banaita le premier jour de la semaine, leo banaita dimanche, baanglais banasema bien Sunday. Mais haina siku special, hapana. Mukristu hapashi kuwa Mukristu paka dimanche, non. Injili ya milele, Mukristo anapasha Mukristo pakitanda, anakuwa Mukristo kukazi, anakuwa Mukristo mumatembezi, anakuwa Mukristo kufeti, anakuwa Mukristo kunyumba, anakuwa Mukristo mu relation yake familiale, ni Mukristo. Selon les Écritures, kufuatana maandiko. Il est apparu à Cephas, wakati alifufuka, alionekana kuko Petro, puis aux 12, kisha kubale ba malaika ba mitume 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères, kisha alionekana kubatu kupita 500 à la fois, mala moya, dont la plupart sont encore vivants. Pour le coup anasema bale bantu kwenye Yesu alionekana kubale 500 na bale ba mitume 12, beko bengine bakingaliki bazima du temps de Paul. Et donc quelques-uns sont morts. Wamoja wao wamekwisha kufa. Tunasikia mbele ya yote kuko kufa na kufufuka. Ndio maneno ya injili ya Kristo inasema ni kufa na kufufuka. Injili ya Kristo kuna bakia 4 minutes, munisubiri kidogo, niko nafuata saa mzuri. Alors, ile injili ya kufa na kufufuka njoo injili tunapasha kuhubiri batu. Na ndio kwa maana hata wakati batu beko na komunika ni injili ya kufa na kufufuka. Hata wakati tunakamata komunyo, batu leo beko na beba bitu vyote binye bantu banapenda. Or, Biblia iko wazi, inatuambia maneno wazi. Inasema kinyi tunapasha kufanya. Hatupashi kufanya bintu vyote binye tunapenda. Hapana. Il faut tufanye bile neno ya Mungu inasema. Neno ya Mungu inasema nini? Kwa sheku kamata communion inasema nini? Kwa sheku batizwa inasema nini? Voilà l'évangile éternel. Bili ubiri ba mitume, ndio vile tunapasha kuhubiri leo. Ba mitume wakubatiza watoto kiloko. Ba mitume walibatiza bantu bajima. 6. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Alionekana kisha kufufuka kubantu zaidi ya 500 mala moya, dont la plupart sont encore vivants. Na kati yao wengi wakingaliki wazima, Paul aliendelea kusema, et donc quelques-uns sont morts. Na kati yao kuna watu walishakufa. Alors ce même Paul anatuparle juu ya évangile éternel. Paul hakukuwa na kitu kipi hapana, alikuwa na ile maneno yenyewe tutamusikia vile anasema mu Galates chapitre 1er verset 11 et 12 kule tuliachia kusoma. Anasema hivi: Je vous déclare, frères, ninawambia ndugu, que l'évangile qui a été annoncé par moi, kama injili mimi nawahubiria, n'est pas de l'homme, aina ya muntu hapana, car je ne l'ai ni reçu
ni appris de l'homme, si kuipokea wala kuifunda kwa muntu, mais par une révélation de Jésus-Christ. Wokovu ni maneno ya ufunuo kwako. Wokovu ni maneno ya ufunuo kwangu. Paulo anasema hata injili kwa hiyo kuokolewa, kwa sababu mtu hawezi kuhubiri tu kama yeye mwenyewe kuokolewa. Leo bantu banaanza kutafuta injili kama vile kazi. Mtu atasema mimi naenda mkazi. Kama unaenda mkazi utafanya vitu vya kufanya. Na ndio kwa maana bantu banduku na benye tuliacha kwa Afrika bamingi banasimamia pa maneno ya kutoa sadaka. Kama uyatoa maana yake yeye hayaona mzuri. Pale sasa unaacha injili. Injili ni mtu kwanza aokoke. Wakati anaokoka, huyu mtu atakuwa kutoa kwa sababu vile Paulo anasema, anaendelea tena anasema kila mtu atoe kufuatana na moyo. Leo makanisa yetu haitosheke tena bantu kutoshana na moyo. Inakuwa no. Il faut utoe kufuatana na vile antuka Mungu vile anasema hapa tukunaenda ku Noel. Il faut ku Noel mtoto wa Mungu afurahi. Mtoto wa Mungu ni wa plastiki ule mnaweka mkanisa. Hapana, ile evangile eternel. Evangile eternel wetu Yesu alizalika mara moya, alikufa mara moya, alifufuka kwa lote, na sisi atakuwa kutubeba. Njo vile evangile eternel inatuambia tunamchunga, kwa sababu okovu wetu tunaupata mkifo na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Batu ba hii dunia banapasha kujua kama okovu wa manafsi yao unadependre na kifo kia Yesu Kristo na kufufuka kwake. Mungu awabarikie. Kwa heri, na tutaweza kuonana mkipindi kenye kufuata. Tunaendelea kushukuru babanduku, babiana na baita babiana, lakini banafanya kazi kubwa. Basta Extension Gospel Time. Mungu awabariki kwa kazi beko banafanya, kwa sababu bana participe kukuendelea kwa injili. Amen.